अतिथि आसी रमरा देहरुसी हस्ते ना बाप तुम्हें जाओ निश्चिंत रुह यथा समय डाकिबी मु तुमको। ठीक अच्छे ज्येष्ठ पिता। ना ए हेउछि मोर प्रकृत समय मोर माया को जानी पारलानी पावनी सत्य रक्षा निश्चय करिबी। हे कुलर इष्टदेव सूर्य कर तुम्हें किरण प्रदान। जानी रे पुणी हेउछि दिवस जाओ जाओ ब्रह्मस्वर छुटी जाओ काटी आण चंद्र केतु शिर। तो भाग्य रामचंद्र दिय अभिशाप हे धरा बक्षु राम नाम हो अवसन्न। हेले मु कौन करी माँ मु संपूर्ण निरुपाय ससुर होई तो सीमंत सिंदूर पोछि देइछि। चंद्र के तू महान तू से महान नायकर स्त्री तार जोग बंची जाइछि आज अयोध्या नगर। मु निरुपाय माँ मु संपूर्ण निरुपाय। हे प्रभु एक माया रचिले तुम्हें कपट कर मो स्वामी को हत्या कल कहीं प्रभु कहीं पिंडर प्राण को चढ़े माता जाने की कौ बेचैने अमर रही दिने की बारी स्वामी को तो मारी ने मते बोले कहीं की जीवित रखे जाते काट दिया तो मसीरा खा तो मांसा को अरे जान सा रही था शेषे तू मध्य हारिलु जीवन। हे निष्ठुर नियति आज राम राज्य निरीहंकर मरण। हेले मु कौन करी मो संपूर्ण निरुपाय। मो संपूर्ण निरुपाय। रामचंद्र
ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଛିନ୍ନ ଶିର ଦିଅ ମୋରି ହସ୍ତରେ। ହେଲ হে ତାପସ ପୁତ୍ର ଛିନ୍ନ ଶିର। ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁ ପଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଦିଅ ଦାନ, ନହେଲେ ଏ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ନିରର୍ଥକ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଛି ଦେଉଛି ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ। ଘେନ হে ତାପସ ପୁତ୍ର ଛିନ୍ନ ଶିର। ତମେ ମହାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମହାନ। ଏ ଧରାଧାମରେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ କରିଛ ସ୍ଥାପନ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ବନ। ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ତରେ କାଟିଦେଲ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଶିର। ତମେ ମହାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମହାନ। କିଏ ମହାନ? ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଛଳନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ। ନିରୀହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକୁ ବଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ। କ'ଣ କଲ ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା? କୁହ କ'ଣ ଉଚିତ କଲ? କୁହ କ'ଣ ଉଚିତ କଲ? ହନୁମନ୍ତ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଛଳନା କରିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ଏହା କରିନଥାନ୍ତି ଋଷି ଅଭିଶାପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭସ୍ମୀଭୂତ। କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଘବ, ମୋ ମାତା ପାଶେ ହେଲି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ। ଏଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଣରେ ତେଜିବି ଜୀବନ। ନା ହନୁମନ୍ତ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଣରେ ଜୀବନକୁ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବି, ସେଇଠି ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର? ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବ ଅପବଦ କଳଙ୍କ। ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଋଷିନାଥ, ତାହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଋଷିନାଥ। ଠିକ ଅଛି ହନୁମନ୍ତ, ସେ ଆଇ ହେବ। हे चंद्र, हे सूर्य, हे 33 कोटी देवता, मो जीवन तप करी जदि किंचित पुण्य अर्जन करि थाए, ताहेले से पुण्य बलरे लक्ष्मण, चंद्रकेतु, सुचित्रा ए माने पुणी थरे निजर जीवन फेरी पांतो। প্রিয় ভাই মোর উঠরে লক্ষ্মণ। বাপ মনুতেজি মান বক্ষে করে আলিঙ্গন। এই নিয়মা এক মন এক ধ্যানরে পতি পূজিলু বলি ফেরি পাইলু স্বামীଙ୍କୁ তোহর। এই দেখ ঋষি বিশ্বামিত্র তোমাকে জীবন ফেরাই দিয়েছেন। তবে মহান রামচন্দ্র, তবে মহান। এ ধরাধামরে কীর্তি স্তম্ভ করিছে স্থাপন। আজি ভক্ত নিকটরে ভগবান পরাজিত। এণু মু কহিবি রাম বিজয়তা হনু। হা হা, রাম বিজয়তা হনু। আরে মোধন মুকুল মণ্ডন, আরে মোধন মুকুল মণ্ডন, মো সত্য রক্ষা পাই দেব জীবন।